ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा जून 2025 रे बिच्छा राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपर आधारित। यदि आपणकर बिच्छा राशि बा बिच्छा लग्न होइथिबो तबे एही मासिक राशिफल आपण माननक पई। आसंतु जानिबा जून 2025 रे बिच्छा राशि पई राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति कौन अछि। बिच्छा राशि चतुर्थ रे राहु अवस्थान करछंती, पंचम रे शनि अवस्थान करछंती, षष्ठ रे शुक्र अवस्थान करछंती, सप्तम रे रवि एवं बुध अवस्थान करछंती। सप्तम स्थान रु जून 7 तारिख दिन बुध अष्टम स्थान को गोचर करिवे एवं जून 15 तारिख को रवि मध्य अष्टम स्थान को गोचर करिवे। अष्टम स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करछंती, नवम स्थान रे मंगल अवस्थान करछंती। 7 जून रे मंगल मध्य दशम को अवस्थान करिवे एवं दशम स्थान रे केतु अवस्थान करछंती। एहा थिला बिच्छा राशि जून 2025 पई ग्रह मानकर स्थिति। जदि वर्तमान पर्यंत मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करिनांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। गत 2 मास मध्यरे 4 ग्रहंकर राशि परिवर्तन होइछि। शनिंकर राशि परिवर्तन, बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन, राहु एवं केतुंकर राशि परिवर्तन प्रभाव आपणकर राशि उपरे कौन पड़िबो एवं यार प्रतिकार कौन। यदि आपण डिटेल जानिया को चाहुथांती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ये समस्त वीडियो देखंतु। आसंतु जानिबा जून 2025 रे बिच्छा राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहइबो। राशिर अधिपति ग्रह मंगल नवम स्थान रे 7 जून पर्यंत अवस्थान करछंती एवं नीच अछंती। तापरे दशम स्थान को सिंह राशि रे अवस्थान करिवे। तेणु जून 7 तारिख परे स्वास्थ्य भल रहिबो, मन मध्य प्रफुल्ल रहिबो। धन द्वितीय स्थान हेउछि धन प्राप्तिर स्थान। धनाधिपति बृहस्पति अष्टम स्थान रे अछंती। शुक्र जे कि व्यय एवं सप्तम स्थान रे अधिपति षष्ठ स्थान रे बा रोग ऋण स्थान रे अछंती। तेणु जून 2025 रे धन प्राप्ति दृष्टि एते भल समय नाही। आय तुलन रे व्यय अधिक हेबो। निजर बा जीवन साथींकर स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ी पारे। ऋण करिवार मध्य संभावना रहुछि। विद्या बा एजुकेशन पंचम स्थान हेउछि विद्यार स्थान, एजुकेशन र स्थान। पंचमाधिपति बृहस्पति अष्टम स्थान रे अछंती। अष्टम बृहस्पति शुभ फल प्रदान करंती नाही। पंचम शनि मध्य शुभ नुहंती। तेणु विद्या शिक्षा दृष्टि समय एते भल नाही। संतान मानकर स्वास्थ्य जून 2025 रे टिके भल रहिबो नाही। बृहस्पति अष्टम बा दुर्योग स्थान रे थिबारु जानवाहन प्रति मध्य टिके ध्यान देई चलाइबे। लव रिलेशनशिप बा प्रेम संपर्क लव रिलेशनशिप दृष्टि जून 2025 एते भल रहिबो नाही। मनमालिन्य देखा देई पारे, मतांतर होई पारे। छोट छोट कथारे आर्गुमेंट होई संपर्क रे तिक्तता देखा देवार संभावना रहिबो। तेणु निज मन एवं वचन उपरे कंट्रोल रखिया को चेष्टा करिवे। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ सप्तम स्थान हेउछि मैरिड लाइफ रो स्थान बा वैवाहिक जीवन रो स्थान। सप्तमाधिपति शुक्र षष्ठ स्थान रे अवस्थान करछंती। सप्तम स्थान रे रवि जून 15 पर्यंत अवस्थान करिवे एवं तापरे अष्टम स्थान को गोचर करिवे। तेणु जून 15 तारिख पर्यंत जीवन साथींकर स्वास्थ्य ठीक ठाक रहिले मध्य तापरे स्वास्थ्य दृष्टि तांकर समय एते भल रहिबो नाही। जीवन साथींकर स्वास्थ्य संबंधी खर्च मध्य बढ़िबार संभावना रहिबो। भाग्य नवम स्थान हेउछि भाग्यर स्थान। नवमाधिपति चंद्र सर्वदा चंचल। मन कौनसी गोटे कार्य बा गोटे बिजनेस रे आपणकर अधिक दिन पर्यंत स्थिर रहे नाही। राशिर अधिपति मंगल 7 तारिख पर्यंत नवम स्थान रे नीच अवस्था अछंती एवं तापरे दशम स्थान को चलन करिवे। तेणु भाग्य दृष्टि जून 2025 एते भल समय नाही। कर्मक्षेत्र चाकरी बा क्यारियर दशम स्थान हेउछि कर्मर स्थान। दशम स्थान रे केतु अवस्थान करछंती। जून 7 तारिख राशिर अधिपति मंगल मध्य दशम स्थान रे अवस्थान करिवे। कर्माधिपति रवि जून 15 तारिख पर्यंत
ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ 15 ଦିନ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ କମ୍ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ, ମାତ୍ର ତାପରେ ଆପଣ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନା କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବିଜନେସ୍। ଆୟାଧିପତି ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଧନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯୋଗର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ରୋଗ ଏବଂ ଋଣର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୁନ୍ 2025 ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଘଟଣ ବା ଆକସ୍ମିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବିଛା ରାଶିର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ବୃଷ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦଶମୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବିଛା ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାଲି, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନ, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ତାମ୍ର ବା ତମ୍ବା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 9 ବା ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଥା 18, 27, 36 ଏବଂ 45। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶିର ପଞ୍ଚମରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁହେଁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ଗୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳା ବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ ଏବଂ କଳା ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳପୁରୋହିତ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।